Hi guys, kory aby androantsika de misy resaka momba kely ny Node.js sy ny outil ho ampiasaitsika rehefa hanao développement amin'ny Node.js. Voalohany indrindra ny tiako resahana aloha ny outil ho ampiasaitsika de ity ampiasaiko hitanareo ty nampiasa système Linux zany, nampiasa Ubuntu 18.04 angambany izy ty. De ny IDE norohevitra kely ny IDE tena tsara ampiasaina. De ny manaraka azy ao ny antony ampiasantsika ny Node.js de ny installation sy ny première mise en place ny Node.js. Ialako tsiny mialoha eto fa somary mifangafangaro ny fomba fitenitsika, ataontsika amin'ny teny gasy rehefa misy terme technique en anglais de rehefa misy définition en français de ho azavantsika amin'ny teny gasy mazava tsara le izy fa aza matahotra. Ok, voalohany indrindra de hijeritsika ny outil ampiasaina ny IDE amin'ny hevitro manokana zany ny hitako tena tsara ampiasaina de ty Visual Studio Code ity. Ny avantage tena tsara ampiasaina ny Visual Studio Code dia eo amin'ny resaka extension. Ty zao misy extension be da be afaka installena arakaraka ny besoin itadiavanao anazy. Ohatra raha ampiasa Docker, eo ny resaka Angular, eo ny resaka test, afaka installena extension be da be izy rehefa enao en ligne de afaka miaso extension io rehefa tsy en ligne tsony enao. De misy koa ny resaka gestion de versionning miaraka ao amin'ny anatiny ao, pull, push, merge, commit, git commit, zay ilainao rehetrarehetra amin'ny resaka versionning de efa misy ao anatiny ao. De afaka ampiasaina koa ny gestion de Docker, ny image, hoe ina daholo ny image miasa amin'ity anako ty, ny démarrage ny Docker. Eo koa ny resaka terminal. Ny terminal eto tonga de afaka miasa eto ambany eto ny terminal hoe aiza ho aiza no misy ahy. Afaka mampiasa ny terminal be da be. Ary ny tena mahatsara azy kokoa de maivana izy. Tia ny anankiray voalohany IDE hitako mahafinaritra. Misy koa ny Atom. Ty koa ny Atom ty mahafinaritra koa izy ty fa arakaraka an'izay tianao ary mitovitovy amin'ny Visual Studio Code ihany izy de manana terminal koa izy directement intégré, manana ny gestion de versionning ary afaka installena paquet na extension ohatra ny hitatsika tany amin'ny VS Code. De eo ihany koa ny Sublime Text. Aza adino fa ity Sublime Text ty de légende izy ty, légende de légende. Maro be ny zavatra afaka atao aminy ary maivana kely izy zay ny tena hoe hitako tsaratsara kokoa aminy ary afaka asina package be da be izy amintsika zao amin'ny resaka zao. Ok, tsy ataontsika lava ny resaka fa hiditra atsika amin'ny resaka Node.js. Inona moa zany ny tena ilaina ny Node.js? Ny tena ilaina ny Node.js aloha zany de eo amin'ny resaka fanaovana API serveur na REST serveur na rehefa hanovana backend. Rehefa enao zany tena hiditra am'le hoe développeur backend de tsaratsara kokoa enao mahalala ny atao hoe Node.js raha développeur backend JavaScript satria ny Node.js dia plateforme libre izy io sady événementiel izay basé amin'ny langage JavaScript. Donc izy io koa dia mampiasa ny atao hoe machine virtuelle V8 izay sous licence MIT de avec les spécifications CommonJS. Ok, mbola hitantsika hoe ahoana ny fandehan'izay.
De petite historique kely ny olona développé an'io Node.js io de misy zay ngiahy Ryan Lahertdahl zay, Lienhartdahl, c'est ça. De tamin'ny voalohany izy io de tena nalaina tamin'ny C++, JavaScript et C. De novina nivoakany voalohany ny première version de tamin'ny 27 mai 2029. Ok, zay momba an'iny sy ny ilaina anazy. Izao tsika de hijery hoe ahoana ny installation. Ny installation de mandeha ao amin'ny source officielle, ao amin'ny site officiel ny node.js.org. De misy le download, de download raha sous Windows, sous Mac iOS, de raha sous Linux manana ny installation koa ny sous Linux, hoe ahoana ny fomba installena ny node sous Linux. De misy sary kely ty asehoko anareo hoe ohatrany ahoana ny zavatra afaka atao aminy am'le resaka API, de afaka anaovana ny zavatra ohatr'izao izy mirelier directement, manao appel any amin'ny base de données, de ny client no miantso azy, de ty rehetra ao anatin'ity carré ty zany no afaka atao ny Node.js. Zao zany tsika de hiditra hanao ny première mise en place ny Node.js. Rehefa installena daholo zany rehetrarehetra ka hanao nouveau projet en Node.js tsika, de ny zavatra atao dia makany mamoa terminal. Exemple, ty zao ny terminal ko. Pardon. Ao amin'ity donc tiako atao eo amin'ny bureau zany ny première installation ko. Ataontsika eto ataontsika hoe nouveau dossier de ataontsika hoe node. Ok, de ao anatin'ity no asiantsika ny première installation. Ny atao ao dia npm. Voalohany vérifienareo aloha hoe manana node ny machine anareo hoe bien installé, de mijery ny version node version, de io izy manome version V11 zao io ampiasaiko io, de miaraka aminy koa ny npm, de ny npm version 6. Normalement reo roa zany tokony miaraka. Donc on commence par npm init. Init ty de initialisation, entrée, manontany izy ino anaran'le package. Neminao afaka zay tianao anaovana anazy io, node ve sa zay tianao anaovana anazy. Ataontsika hoe node ny anarany, na ataontsika hoe first application. Entrée, version 1, ino le version le projet, description, mombamomba le projet zay ataonao, node JS fotsiny ataontsika eto. Entry point, de tia le index ho antsoin'le node rehefa lancena voalohany izy. De tia afaka zay tianao anaovana azy fa ny antsika eto ataontsika server.js. Ok, entrée, test commande, rehefa milancer le commande ianao anao an'le test unitaire ohatra, de ino le test ilancena anazy, de ataovy test fotony ty na afaka tsy asina eo rehefa tsy te hanisy test ao anatin'ny projetnao ianao. Git repository eo ny asinao ny lien ny repository-nao raha ohatra hoe tianao alefa any amin'ny GitLab na GitHub na tianao versionnena le projet-nao. Fa tsy asintsika izy ny keyword de ny mot clé izay mora ahitana kokoa an'le projet rehefa surtout izy sous GitHub. Hoe projet resaka node ve, resaka JavaScript, zavatra ohatr'izany no soratany eo. Ny antsika ataontsika JS fotsiny par exemple. Ok, ny auteur, iza ny auteur ny ananazy, antsika teto ataontsika Mada script. Licence automatique izy io, entrée yes. Ok. Indice, ok, iny zany efa ok fa ho vérifier atsika hoe ok ve sa tsy ok.
de rehefa antsika anatin'ny dossier ty de misy an'io package.json io izy au par défaut. Raha jerentsika ny atao anaty package.json ty de reo dôly ny zavatra ao anatiny ao. Le anaran'le application teo hoe name first application version 1.0 arakaraka an'le version ty arakaraka an'le hoe rehefa tianao efa miakatra ambony kokoa ny application anatiny ao de version 2, version 3. Description Node.js main ty le hoe inona ny lanceny voalohany rehefa lancer anazy izy, donc le serveur.js mbola tsy existe ty fa mbola ho créevantsika. Script reto le script hoe raha manao npm test de milancer test izy de afaka manisy akoatrany eto ohatra hoe raha ilancer serveur za afaka ataoko hoe start de manao hoe node serveur izy de afaka tiany keyword tiany le mot clé mora hitana anazy rehefa izy sous GitHub. Zay ny amin'igny fa i créer nouveau dossier, nouveau fichier le hoe serveur igny tsika ato anatin'ny ty dossier tsika node ty. Taotra serveur.js. Ok, zay fa créer ny anatsika raha sous Windows nareo de afaka tonga de mi-créer nouveau fichier fotsiny dénommé na hoe serveur.js. Donc mbola vidy izy eto. De hosokafatsika amin'ny atome no ampiasaitsika novatsika ny première test fotsiny fa tsy ataotsika lava izy ty fa mbola vaovao. Donc open folder bureau node validé. Ok, c'est bon, on ferme ça. Retour extension si à jour si incompatible, on ferme ça comme ça. Oh oh, so izao de ny voalohany eto de serveur anisy zavatra ato tsika ohatra hoe console zavatra fotsiny tsika fa tsy ataotsika lava fa partie manaraka izy no tena hanao serveur mandeha tsara tsika. Voalohany raha ohatra nisy zavatra tsika asitsika console log console.log ta misy snippet ao anatiny ao. Ok, ataotsika hoe mandeha tsara, mandeha tsara, CTRL S de ahoana ny lancer tsika an'izay afaka tonga de lancer keto automatiquement io node espace serveur.js fa afaka ataoko anatina terminal koa izy hoe eto zany manao anazy lasa aloha wd. Ok, node serveur.js lancer quoi io le mandeha tsara, donc efa milancer zany izy ty. Zay aloha ny hatseto fa amanaraka après nity lesona ray ty tsika no hanoratra ny serveur atsika eto hoe ahoana ny lancer anazy de amin'ny navigateur sy ny port andehanany. Raha misy fanontaniana mahalina anao de aza adino ao amin'ny groupe Madascript, zay groupe tsika amin'ny Facebook, afaka antanina mivantana. Ok, de mahazo toa daholo ary mirary soa ho antsika rehetra.